कुत्र लब्धा या दीप्तया सूर्यम अपि तिरस्करोति। कहते तुम्हें से माଙ୍କड़ बेकर पकईला गोटे कौन जो स्ट्रे पानी पीला कुम्भीर देता गोटा हार राक्षस हार देता ये कहते कुत्र लब्धा या दीप्तया सूर्यम अपि तिरस्करोति। यह सूर्य ठारू अधिक उज्ज्वल देखा जाउछि। बानर प्राह बानर कहला अस्ति कुत्रचिद अरण्ये गुप्ततरंग महोत्सरो धनद निर्मितम। एक पोखरी अच्छी से पोखरीटा कुबेर निर्माण करथिला। अरण्य भितर एक पोखरी अच्छी से पोखरीटा किए निर्माण करथिला। तत्र सूर्य उर्देति रविवासरे यह कश्चिन जति स धनद्रप सा धनद प्रसाद गृहम माला विभूषित कंठो निहिसरती। से कहते कौन से रविवार सका जे स्नान समापन करी जाइकी पहुँचब केउठी से पोखरी भितर पहुँचब सका सूर्य उदय पूर्वर ताले से गोटा माल पाइब मुझे मु पाइछि। अथ भुभजा तदाकर्ण्य स बानर समाहुत पृष्ठश्च भो जुथाधिप किंग सत्यमेत। लोक मैंने कथा सुनले राजा सीट पचारे दलपति बानर एक कथा कौन सत। रत्नमाला सनाथंग सरोस्ति कोपी आउ से क्योंठी अच्छी ताले से रत्नमाला पोखरी। कपि ही कपि माने कौन कपि माने कौन जान मांकड़ मांकड़ है बानर कपि हरि सब ना है बानर कहला स्वामीन एस प्रत्यक्षतया मत कंठस्थितया रत्नमालया प्रत्यस्ते यद्यपि रत्नमाला प्रयोजन तन्मया सह कमपि प्रेषय जेन दर्शयामि तत्श्रुत्वा नृपति कहला देखुच तुम विश्वास करूँ न रत्नमाला मिल देख मु बेकर पकई ना नहीं जदि विश्वास हो मो सांगे गोटे क्या पठाओ। राजा से कहले जदैव तद अहं सपरिजन स्वयं श्यामी जेन प्रभृता रत्नमाला संपश्यते। राजा चिंता कले ताले मो मोर टोटाल फैमिली लेके पलैबी एकुटिया कहीं विथ फैमिली लेके पलैबी समस्त पानी भितर पचु समस्त गोटे गोटे रत्नमाला पाइबू। बानर आह बानर कहला स्वामीन एवं क्रियताम हाँ ये भाया करंतु तथानुष्ठिते भूपतिना सह रत्नमाला लोभेन सर्वे कलत्र भृत्या प्रस्थिता। कलत्र माने राज परिवार जो माने थिले भृत्य माने चाकर सेवक समस्त जाइकी सेठारे पहुँचिले। बानर अपि राज्ञा दोलाधिरूढ़ेन स्वत्संगे आरोपित सुखेन प्रीति पूर्वम आनियते अथवा साविध्यम उच्यते। आउ राजा समस्त दल बल नहीं गले कौन पाई गले ना से पोखरी भीतर पशिए पोखरी भीतर पशिले कौन पाइबे रत्नमाला पाइबे। राजा कौन कले राजा तो चली जीवे ना राजा से पालिंगी बसिले मांकटा कोल बसई नहीं गले चल देखी बाबा लोभटा केटे डेंजर। कहते कृष्ण देवी नमस्तु भ्यंग जया वित्ता विता अपि अकृतेषु नियोजन्ते भ्रामत्ये दुर्गस्वपि। कहते हे तृष्णा देवी तुमको प्रणाम कहीं तृष्णा माने कौन किसी पाइबार इच्छा है जल पीबार इच्छा जल तृष्णा धन अधिक पाइबार इच्छा तृष्णा देवी तुमको प्रणाम ना कहीं जहाँ पाखे जिते धन थाऊ तुम ताको एत लोभाकृष्ट कर दौच से जो काम करने कथा नुहे से काम करने पछुआ ना कहीं लोभ इटा बोधे कौ जगार ब्रह्मपुर ना बालेश्वर कौट खबर होता मस तलर 15 दिन तलर खबर जोटा गुणिया कहला तुम बारी पछे गोटे खोलिले बाहर कौन कहलु गहना संपत्ति बाहर सुना गहना रातिया बस खोल ये दी भाई तांत्रिक कही तांत्रिक आसी पहुँचला कौन गुणी फुणी करदेला कहला ये जगह ये बारीपट खोलिले दी भाई खोलिले प्रायतः घर मापर खोली देते एतिक हाइट 10 फुट भाई भितर पैसा माटी अतड़ा खसला से दीटा गुणिया फेरा लोभ देख पैसाटा पोताई अच्छी माटी जहाँ रही मिल पैसाटा पोताई पैसा मिछ कथा देख पुणी तथा कहते इच्छन्ति सती सहस्रंग सहस्रंग लक्ष्मी महते लक्षाधिपस्तथा राज्य राज्यस्थ स्वर्ग महिते।
ସାର୍ ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହଁ ଯିବା କୋଉଦିନ କହିବେ ଯିବା ସିଏ ସେଗୁଡ଼ା ହସିବେ ମେଲୋଡି ରେକର୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁନାହାନ୍ତି ହଁ ହଁ ଅନ୍ତ ବଳିଆ ଅନ୍ତ ବଳିଆ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଆମେ ତ ପାପିଲୋ ହଁ ହଁ ବସିବେ ସେଇ ତ ପୁଣ୍ୟ ଆଉ କଣ ଏତିକି ତ କହୁଛନ୍ତି ଗାଁ ଆମ ସାଇଡରେ ବସିକି ଆଉ ଆଜ୍ଞା ହଁ ହଁ କିଣିବ ନାଇଁ ମୁଁ ସାର୍ କହିଦେବି ସାର୍ ବହି ଭାସ୍କର ହଁ ହଁ ସେ ଭାସ୍କର ମିଶ୍ର ବହି ସାର୍ ଖାଲି ଆଣିବେ ମୁଁ କହିଦେବି ବହି ନାଁ ହଁ ତା ଅଥର ସବୁ ଆଣିବେ ଭାସ୍କର ମିଶ୍ର ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମାନେ ମାଛ ଦେବେ ପୋଖରୀ ଦେଉନାହାନ୍ତି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ହଉ ସେ ମୋଠୁ ଶିଖୁ ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଭଳିଆ ତ ମାନିବ କି ଏଇଟା କି ଦେଖ ହ୍ୟାଲୋ ନାଇଁ ନାଇଁ କ୍ଲାସରେ ଅଛି ହଁ ତିନିଟାରୁ ଆଉ ଏଇବା ପ୍ଲସ୍ ଟୁ କହୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଯାଏ ତାହେଲେ ରାତିକି ଯାଏ ଆଜ୍ଞା ହଉ ହଉ ମୁଁ ଯାଏ କଥା ହେବି ଯିବ ନା ନାଇଁ ଆଜି ରାତିକି ଆଜି ରାତିକି ଯିବ ନା ନାଇଁ ହଉ 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 ମୁଁ ଯାଏ କଥା ହେବି ଆଜ୍ଞା ହଉ ହଉ ମୁଁ ଯାଏ କଥା ହେବି ଆଉ ଆଜ୍ଞା ହଉ ହଉ ଦେଖ ଇଚ୍ଛନ୍ତି ସତୀ ସହସ୍ରୀ ସହସ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୋହିତେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ 100 ପାଇଛି ସେ ହଜାରକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବ ଯିଏ 1000 ପାଇଛି ଲକ୍ଷକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବ ଆଉ ଯିଏ ଲକ୍ଷ ପାଇଛି ରାଜ୍ୟ ଇଚ୍ଛା କରିବ ଆଉ ଯିଏ ରାଜ୍ୟ ପାଇଛି ସେ କଣ ଇଚ୍ଛା କରିବ ସ୍ୱର୍ଗ ଦେଖ ଇଚ୍ଛତି ସତୀ ସହସ୍ରୀ ସହସ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହିତେ ଲକ୍ଷାଧିପ ତଥା ରାଜ୍ୟଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତଃ ସ୍ୱର୍ଗ ମହିତେ ହେଲା ବୁଝିପାରିଲ ଏଇଟା ତାପରେ ପୁଣି କଣ କହିଲେ ଜିୟନ୍ତେ ଜିରିୟତଃ କେଶା ଦନ୍ତାର୍ଜିର୍ଜନ୍ତଃ ଜିର୍ଜନ୍ତଶ୍ଚ ଚକ୍ଷୁଷି ଶ୍ରୋତ୍ରେ ତୃଣୈକା ତରୁଣାୟତେ ତା ଅର୍ଥ ଦେଖ ସବୁ ବୁଢା ହେଇଯିବେ ସେ କହିଲେ ଜିୟର୍ନ୍ତଃ କେଶା ଚୁଟି ପାଚିଯିବ ଆମେ ବୁଢା ବୁଢୀ ହେଇଯିବା ଦନ୍ତାର୍ଜ୍ୟନ୍ତେ ଦାନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ଗଳି ପଡିବ ଜିଅନ୍ତେ ଚକ୍ଷୁଷି ସ୍ତୋତ୍ର ଆଖିକୁ ଭଲ ଦେଖାଯିବନି କାନକୁ ଭଲ ଶୁଣାଯିବନି ତା ମାନେ କଣ ଆମେ ବୁଢା ବୁଢୀ ହେଇଗଲେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କେବେ ବୁଢା ହବନି କଣ ମାନେ ଦୁର୍ବଳ ହବନି କଣ ସେଇଟା ତୃଷ୍ଣୈକା ତରୁଣାୟ ତୃଷ୍ଣା ମାନେ କଣ ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା ଦେଖ ଲୋଭ କେବେ ମଣିଷକୁ ଛାଡ଼ିଲାଣି ରାତି ପାଇଲେ ମରିବେ 80-90 ବର୍ଷର ବୁଢା ବୁଢ଼ୀ ତାଙ୍କର ଲୋଭ ଆଉ ନିଲୋଭ ପାଠ ପଢିଲେ ଚାକିରି କଲେ ବାସାଦି ହେଲେ ପିଲା ଛୁଆ ହେଲା ଏଠୁ ପିଲା ଛୁଆ ବଡ କଲେ ତାଙ୍କୁ ବାହା କଲେ ଚାକିରିରୁ ରିଟାୟାର୍ଡ ପାଇଗଲେ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ କାମ କଣ ନାତି ନାତୁଣୀ ପୁଳାଏ ହେଇଗଲେଣି ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ କାମ କଣ କଣ କାମ କଣ କାମ ତାଙ୍କର
ଭଗବତ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହରିକା କରିବ ନା ନାଇଁ? ନା ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁଛୁ, ନାତିକୁ ନେଇକି ଯା ସ୍କୁଲ, ନାତୁଣୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ କ୍ଲାସ୍ ଥିବ, ଇଏ କର ହିରେ ସେ ଯୋଉ ନାତି ନାତୁଣୀ ଯାଉଛନ୍ତି ତମ ପୁଅ ବୋହୂ ସେ ଯାତ୍ରା କରିବେନି? ତମେ ତ ବାହାସାଥୀ ହେଲ, ଯୋଉ ଚାକିରି କଲ, ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଇଗଲ, ପୁଅ ବୋହୂ ସେ ତାଙ୍କର କରିବେନି? କାଲି ସକାଳେ ମରିଯିବ, ନାତି ନାତୁଣୀ ସ୍କୁଲ ଯିବେନି? ନା ନାତି ଯାଇଥିଲି ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିବାକୁ, ତମର ମାନେ କ'ଣ? ସିଏ ଗୋଟେ କାମ ଆଳ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଚାକିରି 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 ଚାକିରିଟା ସରିଯାଉ ମନ୍ଦିର ଯିବ, ଚାକିରି ସରିଗଲା ମନ୍ଦିର ଯାଉନ, ଚାକିରି ସରିଗଲେ ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଇଗଲା, ନା ନାତିକୁ ନଉଛି ବା, ନାତି ଚାଲିଥିବ ଆଗରେ, ଜେଜେ ପକେଇ ଯାଉଛି ବ୍ୟାଗ, ଦେଖିଛ ନା ନାଇଁ? ପରଦିନ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ଛୁଆଟା ପଛରେ ଚାଲିକି ଆଉଛି, ଜାଭିୟର ପିଲା, ଜାଭିୟର ସ୍କୁଲ ପିଲାଟା, ସେ ଛୁଆଟା ଚାଲିକି ଆଉଛି, ତା ପଛରେ ଜେଜେକୁ ଦେଖିଲା, ଜେଜେ ଚାଲି ପାରୁନି, ବଙ୍କେଇକି ଚାଲିଛି, ସେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବ୍ୟାଗ, ମାନେ କ'ଣ ବ୍ୟାଗ ଯାଉଛି। ଆଉ ମା ମାନେ ଛୁଆମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମା ମାନେ ବେଶୀ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ ସ୍କୁଲ ବାହାରେ ଠିଆ ହେଇଯିବ, ଛୁଟି ହେବାକୁ ଥିବ, ଠିଆ ହେଇଯିବ, ଦେଖିବ ସେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ ମାନେ ଥିବେ, ମା ମାନେ କଥା ହେଉଥିବେ, ତମର ମ୍ୟାଥ ସରିଲାଣି, ତମର ମ୍ୟାଥ କ'ଣ? ଛୁଆ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତୁମର ମ୍ୟାଥ କ'ଣ? ମୁଁ ଥରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲି, ମୋର ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ପଢ଼ୁଛି ଗ୍ଲୋବାଲ ଇଣ୍ଡିଆନ ସ୍କୁଲରେ, ମୁଁ ତାକୁ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲି, ମୁଁ ପଚାରିଲି ସେ ଦୁଇଟା ମା କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ତମର ମ୍ୟାଥ ସରିଲାଣି? ସେ କହୁଛି ହଁ ଆଉ ଅଳ୍ପରେ ସରିଯିବ। ମୁଁ କହିଲି ଛୁଆ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ନା ମା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି? ଦେଖ, ତୃଷ୍ଣା ଇଚ୍ଛା କେବେ ମଣିଷର ବୁଢ଼ା ହବନି। କହୁଛନ୍ତି ଅତ ତତ୍ ସରହ ସମାସାଦ୍ୟ ବା ନରହ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ସମୟେ ରାଜାନ ମୁବାଚ। ସକାଳ ସମୟରେ ଭୋର ସମୟରେ ପହଞ୍ଚି ମାଙ୍କଡ଼ ସେ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲା, ଅର୍ଦ୍ଧଦିନେ ସୂର୍ଯ୍ୟତ୍ରେ ପ୍ରବିଷ୍ଟାନାଂ ସିଦ୍ଧିର୍ଭବତି ତତ୍ ସର୍ବେ ଅପି ଜନା ଏକଦୈବ ପ୍ରବିଶନ୍ତୁ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏକା ବେଳେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। କିଏ କହିଲା? ମାଙ୍କଡ଼ କହିଲା। ତତ୍ ଶ୍ରୁତ୍ୱା, ଦେଖ, ତୟା ପୁନର୍ମୟା ସହ ପ୍ରବେଷ୍ଟବ୍ୟଂ ଯେନ ପୂର୍ବ ଦୃଷ୍ଟ ସ୍ଥାନମାସାଦ୍ୟ ରତ୍ନମାଳା ଦର୍ଶୟାମି। ଆଉ ମୁଁ ପୋଖରୀଟା ଦେଖିଦେଲେ ଏଇକା ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ। ଅଥ ପ୍ରବିଷ୍ଟାସ୍ତେ ଲୋକାଃ ସର୍ବେ ଭକ୍ଷିଷ୍ଟା ରାକ୍ଷସେନ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ସେ ରାକ୍ଷସ କ'ଣ କଲା? ଖାଇଦେଲା ଗୋଟେ। ସର୍ବେ ଭକ୍ଷିତାଃ ରାକ୍ଷସେନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ବାଳକ ଦ୍ୱାରା, ବାଳକେନ ତୃତୀୟା ମନେ ଅଛି? ନାଇଁ ନଥିବ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ତାପରେ ସର୍ବେ ଭକ୍ଷିତା ରାକ୍ଷସେନ, ରାକ୍ଷସେନ ମାନେ ରାକ୍ଷସ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଭକ୍ଷଣ ହେଇଗଲେ। ଅଥ ତେଷୁ ଚିରାୟମାଣେଷୁ ରାଜା ବାନର ମାହ। ରାଜା ସେଇଠୁ ସେ ବାନରକୁ ପଚାରିଲେ, ଇରେ ବାନର ଆସୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ଲୋକ ରତ୍ନମାଳା ନେଇକି? କହିଲେ ଭୋ ଯୂଥାଧିପ, ଇରେ ଯୂଥର ଅଧିପ, କିମିତି ଚିରାୟତେ ମେ ଜନଃ, ଲୋକମାନେ ମୋର ଯାଉଛନ୍ତି, ଆସୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକିରେ ସେ ପୋଖରୀ ଭିତରକୁ? ତୁ ତ ଚଣ୍ଡାଳ କହିଥିଲୁ ତା ଭିତରକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ରତ୍ନମାଳା ନେଇକରି ଆସିବେ, କାହିଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ରେ? ତତ୍ ଶ୍ରୁତ୍ୱା ବାନରଃ ସତ୍ୱରଂ ବୃକ୍ଷମାରୁହ୍ୟ ରାଜାନ ମୁବାଚ। ମାଙ୍କଡ଼ଟା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗଛ ଉପରକୁ ଡିଆଁ ମାରିଦେଲା, ଆଉ ରାଜାଙ୍କୁ କହୁଛି, ଭୋ ଦୃଷ୍ଟ ନରାୟତିରେ, ଦୁଷ୍ଟ ରାଜା, ରାକ୍ଷସେନାନ୍ତଃ ସଲିଳ ସ୍ଥିତେନ ଭକ୍ଷିତେସ୍ତେ ପରିଜନଃ। ପାଣି ଭିତରେ ରାକ୍ଷସ ଅଛି, ଆଉ ତୋର ପରିବାର, ତୋର ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଖାଇଦେଇଛି। ସାଧିତଙ୍ଗ ମୟା କୁଳକ୍ଷୟ ଚଙ୍ଗ ବୈରମ। ତୁ ମୋର କୁଳକ୍ଷୟ କରିଥିଲୁ ନା, ମାଙ୍କଡ଼ ମାନଙ୍କୁ ମାରି ତାଙ୍କ ଚର୍ବି ନେଇ କ'ଣ କରିଥିଲୁ? ତୋ ବଂଶ, ତୁ ମୋର ବଂଶ ଇଏ କରିଥିଲୁ, ମୁଁ ତୋ ବଂଶ ସଫା କରିଥିଲି। ତଦା ଗମ୍ୟତାମ୍ ତ୍ୱାଙ୍ଗ ସ୍ୱାମିତି ମତ୍ୱା ନାତ୍ର ପ୍ରବିଶିତଃ। ଆଉ ତତେ ମୁଁ ଭିତରକୁ ଗଲି ଛାଡ଼ିଲିନି କାହିଁକି ନା, ତୁ ମରିଗଲେ ତ ସରିଗଲା। କି ମୁଁ ଯେମିତି ମୋର ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଘରେ ଛଟ ଛଟ ହଉଛି, ତୁ ସେମିତି ଛଟ ଛଟ ହୋ। ପ୍ରବିଶତଃ ଉକ୍ତଚ, ଆଉ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, କୃତେ ପ୍ରତିକୃତଂ କୁର୍ଯାତ୍, ଯିଏ ତୁମର ଭଲ କରିଛି ତାର ତୁମେ ଭଲ କର। ହିଂସେତି ପ୍ରତିହିଂସତାମ୍, ଯିଏ ତୁମ ପ୍ରତି ହିଂସା ଆଚରଣ କରିଛି ତା ପ୍ରତି କ'ଣ କରିବ? ନ ତତ୍ର ଦୋଷଂ ପଶ୍ୟମାପି ଦୃଷ୍ଟେ ଦୁଷ୍ଟଂ ସମାଚରେତେ। ଆଉ ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରତି ଦୁଷ୍ଟତା ହିଁ ଅବଲମ୍ବନ କର। ହେଲା, ତାପରେ ଦେଖ, ତତ୍ତ୍ୱୟା ମମ କୁଳକ୍ଷୟ କୃତ ମୟା ପୁନସ୍ତବେତି। ତୁମେ ମୋର କୁଳ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଲ, ମୁଁ ତୁମର କୁଳ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଲି। ଅଥ ଅଥ ତଦାକର୍ଣ୍ଣ୍ୟ ରାଜା ଶୋକାବିଷ୍ଟ। ଏହା ଶୁଣିକି ରାଜା ମନ ଦୁଃଖ କଲେ, କାନ୍ଦିଲେ। ଆଉ କହୁଛନ୍ତି, ପଦାତିରେ କାକି ଯଥାୟାତ ମାର୍ଗେଣ ନିଷ୍କ୍ରାନ୍ତଃ ଅଥ ସ୍ୱାମିନି ଭୂପତୌ ଗତେ ରାକ୍ଷସ ସନ୍ତୃପ୍ତୌ ଜଳ ନିଷ୍କ୍ରମ୍ୟ ସାନନ୍ଦିତ ମାହ। ଆଉ ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇଦେଲା କିଏ? ରାକ୍ଷସ।
ଆସିକରି ଆନନ୍ଦର ସହ ମାଙ୍କଡ଼କୁ କହୁଛି। କ'ଣ କହୁଛି? ହତ ଶତ୍ରୁ କୁତଙ୍ଗ ମିତ୍ରଂ ରତ୍ନମାଳା ନହାରିତ ନାଳେନା ସ୍ୱାଦିତଙ୍ଗ ତୋୟଂ ସାଧୁ ଭୋ ବଟବାନର। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଭଲ ଶ୍ଲୋକଟେ ଦେଖ। ହତଃ ଶତ୍ରୁ, ତମେ ତମ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ମାଇଲ। କିଏ ମାଇଲା? କୁତଙ୍ଗ ମିତ୍ରଂ, ମିତ୍ରତା କଲ। କାହା ସାଙ୍ଗରେ ମିତ୍ରତା କଲ? ରାକ୍ଷସ ସାଙ୍ଗରେ। ରତ୍ନମାଳା ନହାରିତ, ଆଉ କ'ଣ ପାଇଲ? ରତ୍ନମାଳା ବି ମଧ୍ୟ ପାଇଲ। ନାଳେନା ସ୍ୱାଦିତଙ୍ଗ ତୋୟଙ୍ଗ, ତୋୟଙ୍ଗ ମାନେ ହେଲା ପାଣି, ନାଳେନ ମାନେ ହେଲା ପଦ୍ମର ନାଡ଼, ପଦ୍ମ ନାଡ଼ ଦ୍ୱାରା ଷ୍ଟୋରରେ ପାଣି ପିଇଲ। ସାଧୁ ଭୋ ବଟବାନର, ହେ ବଟବାନର ତମେ ହଉଛ ସାଧୁ। ହେଲା, ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଅଛି ତମର। ତମ ବହି ଅଲଗା, କ'ଣ ଅଥର ବହି ତମର? ଆନ୍ସର ଅଛି ନା ନାଇଁ? ବିଷ୍ଣୁ ଏଇଟା ଦେଖ, ଚନ୍ଦ୍ରୋ କହ, ଚନ୍ଦ୍ର କିଏ ଥିଲେ? ରାଜା ଗୃହେ ଲଘୁ କୁମାର ବାହନ ଯୋଗ୍ୟ କିମସ୍ତି, ଛୋଟ ଛୋଟ ରାଜକୁମାର ବସିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଥିଲା? ମେଣ୍ଢା। ସୁପକାର ତେନାସୁ କିଂ କୁର୍ବନ୍ତି, ସୁପକାର ମାନେ ରୋଷେଇଆ କ'ଣ କରେ ମେଣ୍ଢା ମାନଙ୍କୁ? ମେଷ ସୁପକାର କଳହ ଅୟଂ କେଶଂ କ୍ଷୟଂ ଭବିଷ୍ୟତି, ମେଣ୍ଢା ଆଉ ସୁପକାର ଭିତରଙ୍କର ଝଗଡ଼ା ହେଲେ ମେଷଃ କେନାପି ବହ୍ନିନା ପ୍ରଜ୍ୱଳିଷ୍ୟତି, ମେଣ୍ଢା ଟିକେ ନିଆଁରେ ମେଣ୍ଢା ପୋଡ଼ିଯିବ। କାହିଁକି? ଅଶ୍ୱା କିମ୍ ଅବାପସ୍ୟନ୍ତି, ଘୋଡ଼ା କ'ଣ ସହିପାରିବେନି ଅଗ୍ନିଦାହ। କୁବାକ୍ୟନ୍ତମ କିମ୍ ଭବତି ସୌହୃଦମ୍, ସତୀ କିମିଚ୍ଛତି, ଯିଏ 100 ସେ କ'ଣ ଇଚ୍ଛା କରିବ? 1000, 1000 କ'ଣ ଇଚ୍ଛା କରିବ? ଲକ୍ଷେ, ଲକ୍ଷେ କ'ଣ ଇଚ୍ଛା କରିବ? ରାଜ୍ୟ ନା, ରାଜ୍ୟ କ'ଣ ଇଚ୍ଛା କରିବ? ସ୍ୱର୍ଗ। ରାକ୍ଷସ କାହାକୁ ଖାଇଗଲା? ବଟବାନର କେନ ତୋୟଂ ଆସ୍ୱାଦିତମ୍, ବଟବାନର କାହା ଦ୍ୱାରା ପାଣି ପିଇଲା? ସସ୍ୟମିରା କଥା ପଢ଼େଇ ଦେଇଛି ବା। ତମର କାହିଁ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ତ ମାତ୍ର 3-4ଟି ବିଷୟ, ଆଉ କ'ଣ କାହିଁ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି? କେଉଁ ବିଷୟ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି? କ'ଣ କହୁନ? ଗୋଟା କ'ଣ ବିଷୟ କହିଥିବେ ତ? 3ଟା ବିଷୟ। ଗୋଟା ଅଛି ରଘୁବଂଶ, ଚାଣକ୍ୟ ନୀତି, ନାଇଁ ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ପଢ଼ଉଛୁ, କାହିଁକି ପଢ଼ିବୁ? ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ହେଲା ବେଳକୁ ତୁମର ମାର୍ଚ୍ଚ, ଏବେଠୁ କାହିଁ ପଢ଼ଉଛ? ତାପରେ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ କୋର୍ସ ଅଳ୍ପ ସରିଯିବ, କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। କାମାକ୍ଷା ସାର୍ ନାହାନ୍ତି? କୁଆଡ଼ିକି? ସାର୍ କ'ଣ ଆଙ୍କର? କେଉଁ ବିଷୟ ପଢ଼େଇବା?
ଧ୍ରୁବ ଉପାଖ୍ୟାନ ପଢିବା କାଢ। ବ୍ୟାସ ପ୍ରଣୀତେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ମହାପୁରାଣେଷୁ ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣମ୍ ଏକମେବ। ବ୍ୟାସଦେବ କେତେଟା ପୁରାଣ ରଚନା? ଆମ ସମୁଦାୟ କେତେଟା ପୁରାଣ ରହିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି? କେତେଟା? 18ଟା। କେଇଟା? ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ତା ଦେହରେ ଯୋଉ 18ଟା ପୁରାଣ ବ୍ୟାସଦେବ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ତା ଭିତରୁ ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣ ଅନ୍ୟତମ। ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତେ ଭାରତୀୟ ଧର୍ମସ୍ୟ च मूलं हि पुराण साहित्यमिति नास्ति विप्रतिपत्तिः समालोचकानां विषयः अयं तत्रैव विष्णुपुराणस्य ध्रुवोपाख्यानमाधारीकृत्य पी वामन काण महोदयन विरचित। ये विषयटा विष्णु पुराण आसी कथाटा ध्रुव उपाख्यान। ध्रुव जानिछति ना शुणिछ? ध्रुवंकर ध्रुव किए? तारा ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ଅଛ गोटे 9 वर्षर बालक ध्यान करी करी भगवान आशीर्वाद पाई से गोटे तारा ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ହେଲା ध्रुव उपाख्यान। ହେଲା देख स्वयं भुवस्य मनोः प्रियव्रतो उत्थानपाद नामौ दौ श्रुतवास्तम्। स्वयं भुव मनु प्रियव्रत उत्थानपादଙ୍କର ଦୁଇଟି ପୁଅ ଥିଲେ। अभिष्टायां उत्थानपादस्य द्वौ भार्य बभूव। देख फास्ट आइले मनु, मनुଙ୍କର जोड़ाई पुत्र कौन? प्रियव्रत ଆଉ उत्थानपाद। उत्थानपादଙ୍କର जोड़ाई स्त्री ଥିଲେ। सुरुच्यामुत्तम नाम तस्या अंतबलंबन पुत्रो यज्ञे। आउ तांकर सुरुचि नामक राणीଙ୍କ ଠାରୁ गोटे पुओ जन्म ହେଲା। सुनीत्यांग देख ये दी जनक ना दी उत्थानपाद, सुरुचि आउ सुनीति। उत्तम नामक गोटे सुरुचिंकर पुओ ना कौन होला? आउ सुनीत्यांग नाम अपरस्यांग राज्ञांग ध्रुव नाम तनय संभूत। आउ सुनीतिंग ठारू कौन केउं पुओ जन्म होला? एकदा राजसन स्थितस्य पितुः अंकमाश्रित्य भ्रातर उत्तमं दृष्ट्वा ध्रुव अपि तम आरूढ़ं मति चक्रे। राजा थिले कि तांकर जो ध्रुव आ उत्तमंकर बापा किए थिले? उत्थानपाद। उत्थानपाद राजा थिले। थरे उत्थानपाद राजसभा उत्थानपादंकर कूଳରେ बसला कि कहले? उत्तम बसला। छोट छुआ से बसिला, मु बसी बापा कूଳରେ। आर जे बापा तार से बापा कहला मु बसी कही कांदिला। किए? भूपतिस्तु प्रेयस्याः सुरच्या समक्षं प्रणयेन आगतम उत्सरंग आरोहण उत्सुकं पुत्र ना अभिनंदत। आउ राजा किंतु देखिले सुरुचि आसी। जदि सुरुचि का पुओ बसची? सुरुचिर पुओ। जदि सुनीतिर पुओ गुडा कि बसैबे से खराब हबो कथाटा। ता पुओ कहीं बसेल? मो पुओ तुम बसियो, तुम एक मोर कि कहबो? देख अंक आरोहण उत्सुकांग ध्रुवंग दृष्टवा सुरुचितम उवाच। ये सेठू देखिला सुरुचि ताकू कहिला सब माने कोन सौतुणी तामार होउची पश्य एस महामनोरथ किं क्रियते। अरे तू एडे बड़ मन रे आशा कोन करूचु? एद्र जा आसनंग ममैव पुत्रस्य जोग किम आत्मा क्लिश्यते त्वया। ये जो आसन देखुचु, ये जो उत्थानपादंग कूଳରେ बसियो केवल मो पुओ योग्य, तू नुहे। कि कहला? सत्यं त्वम अस्य राज्ञः सुतो अस्ति। हाँ तू ये राजांकर पुओ न पुनर्मेद दुदरा जात इति। किंतु मो गर्भरु तू जन्म, राजांक औरसरु जन्म, मो गर्भरु जन्म। तद वचनं श्रुत्वा बालः पितृम उत्सृज्य कुपित मातुः मंदिरं जगाम। ए कथा सुनी गोटा कांदी कांदी मांग पाखु पळैला। पुत्रंग कुपित कुपितम ईश स्फुरित अधरंग दृष्टवा। पुओटा एते रागी जाइछि, ता उठ थरुछि। ଏହା देखिकी माँ कहिला सुनीति अंक आरोप्य तत्र भाषत। आ पुओ को कोଳରେ बसाई कहिला पश्य कह कोप हस्ते तु जत बापराधिपति
किंग तव पितरं न जानाति इत्यादि कहला अरे तू रागुचु काई तोर किए क्षति कला आ जी तोर क्षति कला से कौन जानिनी तो बापा राजा बोली जी तोर क्षति करछि तो बापा तार कौन दंड दे दे जानिनी कि से किए क्षति कला तोर एमति कांदुचु काई इति उक्त्वा ध्रुव मात्रे सर्व यथावृत्तं कथयामास एटू ध्रुवता कांदिकी ता माँ को सुनीति को सब कथा कहीदेला सुत वचनं निशम्य दुर्मन्नायमाना दीना सुनीता अवदत सुनीता कहला सब कांदी कहला पुत्र सुरुचि ही सत्यमे बाह त्वं स्वल्प भाग्य असी कहला हाँ रे पुओ से जो सुरुचि सत कथा कही तो भाग्य अल्प राजा सनंग छत्र वराश अश्वंग जस्य जन्म कृतानि पुण्यानि तसैव भवन्ति आउ जा राज देख राजासन छत्र वराश्व छत्र चामर अश्व ये सब जहाँ भाग्य ताकू मिलिव एवं विचार्य शांति ब्रज आउ एपरी चिंता करी तू शांत हो जा से भाग्य नहीं से राजकीय ठाणी राजकीय बाणी भाग्य नहीं तू शांत हो जा सुरच्या पुत्र उत्तम पुण्यो पुण्योपच संपन्नो मम पुत्रस्तु भवान अल्प पुण्य संजात आउ कहला सुरुचिर पुओ बहुत भाग्यवान आ मो पुओटा भाग्यवान नुह तथापि दुखं कर्तुं नाहर्षि कहला तापर कहला तू दुख करना जस्य जद भाग्य प्राप्तं तेनैव बुद्धिमान संतोषमिति आउ जहाँ भाग्य उपलब्ध करे सेतिकिरे बुद्धिमान लोक संतुष्ट हो जाती मत आज 5 टंका मिलबार अच्छे 5 टंका संतुष्ट हेबी बाड़े हेले 5 टंका मिलबन मु गाड़ी मालिक हो पारि भाग्य नहीं गाड़ी मालिक मो गाड़ी ड्राइवर है ड्राइवर हेबी मो भाग्य ड्राइवर मो ड्राइवर से ड्राइवर खुशी हो तुम मालिक हे हबन हईराण है जहाँ तुम भाग्य अच्छी तार 4 खंड गाड़ी ता भाग्य अच्छी 4 खंड गाड़ी कि तुम देखी कहीं जलुच देख पुण्य पचय जत्न कर तू कहला तू चिंता करना तू पुण्य कर धर्मात्मा प्राणी हिते रतः सुशीलश्च भवेति तू धर्म कर समस्त को भल पा ध्रुव प्रत्यवदत सेठु ध्रुव कहिला अम्ब मम प्रश्रमाय जत्वोक्तं तदु दुष्ट वचसा भिन्ने मम हृदयनान्तरं लभ्यते कहले तमे जहाँ कहले से मो हृदय किसी खराब लाभिलान अहंग यथा जति तथा निखिल से जगत पुनः पूजनीय उत्तम स्थान प्राप्स्यामि तमे माँ मो मन दुख ना सी कूल बसीगला मोर मन दुख ना सारा जगत में मु उच्चासन बसबि उत्तम मम भ्राता पिता दत्त राजासनम आपनतु आ मो मो भाई से जो उत्तम भाई हम मो भाई मो बापा एमाने राजा सिंहासन बसन अहंग पुनः स्वकर्मणा शाश्वत स्थानम इच्छामि जन मम पिता भी न प्राप्यति कहला मो भाई छोट छुआ कांथे धर दीटा खेलना थब गोटा छड़े से नहीं जो ये कांथ जोता घर बुझे से नौ भल खेलना आनिबा दामिकिया आनिबा ताठू बड़ आनिबा ताकू दबा नहीं बुझाती से जो माँ बुझेदेला सीटू सांगे सांगे लुह पोछि देकी रेडी देख सांगे सांगे लुह फुह पोछि देकर रेडी आ कहला हाँ माँ आ से उत्तम आ बापा से आसन रे बसन मुझे बसबि एमती आसन रे बसबि जो मो भाभी बस देख इति उक्त्वा मातुर्गृहातिर्गम्य नगरात् बहि उपवनं जजौ तत्र पूर्वगतान् सप्तर्षि ददर्श आउ सेठारे जाइकी सप्तर्षि ऋषि को देखिला स राजपुत्रस्तथा सर्वान् प्रणिपत्य प्रश्रयो जावनतो अभ्यासत पचारिला भो ऋषय हे ऋषि माने मांग सुनित्या जात उत्थान पाद तनयंग ध्रुव या सर नमस्कार सर पठो 10 मिनट भीतर पठो सर हाँ सर से आज
आज मझी बाबा श्राद्ध थिला सेपटे क्वेश्चनटा से देखि मो पाखे अच्छी ऊपर वाला राखी जी कल सबुआड़े मुंड खेल मर देख ध्रुव निर्वेद्य जुष्माकम अंतिकंग प्राप्त निबोध इति आउ मु निर्बोध हेतु आपण निकट को आसी मत टे बुझातु ऋषि मैंने कहले वश्य 5 वर्षीय नृपनंदन हत्व कहला मु कौन से कि जान ना मत गोटा उच्च आसन दरकार कि जान ना छोट छोट अज्ञान मुझे बुझे वश्य 5 वर्ष 5 years old देख नैवम किंचित उद्वेग कारण पश्याम तुम मन किसी गोटे उठी किंग निमित्तस्ते निर्वेद कथयमिति ततो ध्रुवस्तेभ्य सर्व संशस तन्निशम्य ऋषय परस्पर प्रचुः तापर ध्रुव से सब कथा कहला तापर से परस्पर कुहाकुही कहले अहो क्षत्रंग पर तेजो जद्यालस्यापि हृदया अस्तपत्न्या मातृक्त न सर्पति कहते क्षत्रिय हेले भी आ मनरु सौतुणी मार कथा दूर होइनी कोई भो क्षत्रिय निर्वेद्या त्वयंग अधुना कर्तुंग व्यवस्थित जद संभवं कथय जत्या अस्माभिः तव साहाय्यं कार्यं तदपि ब्रूहिते आ कौन साहाय्य करबा आमे तुमरा कुआ तुम्हें कष्ट पाइछ साबत मा द्वारा ध्रुव ब्रवीत ध्रुव सेठू कहिला देख ध्रुव कहिला ना अहंग धनंग राज्यंग वै इच्छामि मो राज्य इच्छा करूनी धन इच्छा करूनी कौन इच्छा करूच जत पुरा नैव प्राप्त तदैव कं स्थान काम्यते आ मु से सब किछि इच्छा करूनी जो स्थान को केई बसी नथिबे मोर सही सेमतिया जगह दरकार तस्माद उच्चतरम आरोध्य इति तस्या आराधनं मया कथं कर्तव्यमिति ध्रुवेण पृष्ठे सप्तर्षयः उच्च तापर सप्तर्षि ऋषि कहिले अखिल ब्रह्मार्थान विहाय मनो जगदाग्नि विष्णु निश्चलं कुरु आउ तुम्हें अनन्य भावरे श्रेष्ठ स्थान पाइबा को भगवान को स्मरण को कर तस्य आराधना मया कथं कर्तव्यमिति ध्रुवेण पृष्ठे सप्तर्षय उच्चु आ पचारे आ ब्रह्मा केमती आराधना ये लोक ऋषि मैंने कहले भगवान को आराधना न करी पूजा न करी के उच्च स्थान पाइनि कहला केमती पाइबी अखिलन्न व्याहर्थन विहाय मनो जगदाग्नि विष्णु निश्चलं कुरु एवमेकाग्र चित्तेन तन्मयन त्वया ओं नमो वासुदेवाय जप्तव्यमिति आउ तुम्हें ओं नमो भगवते वासुदेवाय जप कर एतत्रिसम्यम तानृषि अप्रणम्य ध्रुवस्त तस्मात् उपवन निर्गम्य जमुना तटे मधुबनं गत्वा तपस्ते पे ध्रुव जाई जमुना नदी तीरे गोटा मधुबन बसी तपस्या कला अनन्य मनसा भगवंत हरि धायस्तस्य भार मुदु बोढुम क्षमा धरणी चंचाल देवस्य परमं क्षमं जगमह आउ एते जोर ध्यान कला इंद्र तस्य समाधि भंगं कर्तु विविधा माया आविष्कार इंद्र इंद्र गोटे निर्दिष्ट जगह नुहे गोटे निर्दिष्ट देवता नुहति जानी था इंद्रंकर गोटा इंद्र है गोटा पदवी जी जिते तपस्या कर से इंद्र पद प्राप्ति हम मुझे कठोर कठोर तपस्या करी मु इंद्र हेबी आज मोर मो सीट तो चलो धर ये सीट ना है इंद्र आसन जी ये बस से है इंद्र जार से तपस्या तोड़ थी अच्छा तुम क्या तपस्या कर कठोर तपस्या कर मोर सीटा नहीं ना नहीं मुझे कौन करी मो सीट रक्षा कर कौन करी तुम तपस्या भांगी कहीं
ଯଦି ତମେ ପୁରା 100% ତପସ୍ୟା କରିଦେଲ ତାର ମୋର ଏସବୁ ସିଟ୍ଟା ପଳେଇବ ନା, ଚାକିରି ବାହାର କରିଦେବି, ତମେ ଏଠି ଜଏନ୍ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ତମେ କେମିତି ଚାକିରିଟା କରିପାରିବନି ସେଥିପାଇଁ ଲାଗିବି ଆଉ। ଇନ୍ଦ୍ର ଲାଗନ୍ତି ମହିଷାସୁର ସେମିତି ଉତ୍ପାତ କରୁଥିଲା, ଇନ୍ଦ୍ର ଲାଗିଲେ ସବୁ କରୁଥିଲା। ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଧ୍ରୁବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, କଠୋର ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ସେଠି ଦେଖିଲା ରେ ସତେ ତ ଯଦି ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ, ଇଏ ଯଦି ଇନ୍ଦ୍ରପଦ ପାଇଯିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ତ ବାହାରିଯିବି। ତସ୍ୟ ମାତା ସୁନୀତି ତସ୍ୟ ପୁରତଃ ସ୍ଥିତ୍ୱା କରୁଣବାଚମ ଉବାଚ। ତାପରେ ଗୋଟେ ମାୟା ରଚନା କଲେ। ସୁନୀତି ମାନେ କିଏ? ଧ୍ରୁବର ମା। ଓରିଜିନାଲ ମା ନୁହଁ, ଇନ୍ଦ୍ର ମାୟା କରି ପଠେଇଛି ବା। ମା ହେଇକି ଡାକିବ, ଧ୍ୟାନ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଆଉ। ହଁ, ଗୋଟେ ଦାନ ଅର୍ଥ ଦେଖ, ଆମେ ସବୁଦିନ ନଥିବୁ, ଧର ଇନ୍ଦ୍ର ବା କହୁଛି ସବୁଦିନ ରହିବ, ଇନ୍ଦ୍ର କହୁଛି ସବୁଦିନ ରହିବ, ମୁଁ କାହାକୁ ଆସିବାକୁ ଦେବି। ଦେଖ ଏଇଠି ଗୋଟେ କୋଚିଂ, ମୁଁ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ପଢୁଛି ଏଠି ତୁମର କୋଚିଂରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଟିଚର ଧର ଆସିଲା, ହଁ, ମୋ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହବ? ମତେ ଏଠୁ ସାର୍ କହିବେ ନାହିଁ ସେ ସାର୍ ପଢ଼େଇବେ ବା କୌଣସି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପଢ଼େଇବେ, ସେ ଏଠିକି ଆସିବ, ମୁଁ ତାକୁ ଏଠିକି ଆସିବାକୁ ଦେବିନି। କାହିଁକି? ତାହାର ବିଭିନ୍ନ କଥା କହିବେ, ଭଲ ନୁହଁ, ସାର୍ଙ୍କୁ କହିବେ ସେ ବାଗ ପଢ଼େନି, ସେ କରିନି, କାହିଁକି? ମୁଁ ଚାହିଁବି ସେ ନ ଆସୁ। ଯଦି ସେ ସବୁକୁ ସହି ଝଡ଼ ଝଞ୍ଜା ସହି ଯଦି ପଳେଇ ଆଇଲା, କ'ଣ ସେ ଜିତିଯିବ, ମୁଁ ହାରିଯିବି ଆଉ। ଆଉ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ କେହି କେବେ କାଟି ପାରିବେନି। ଲେବୁଲରେ ପାଠ ଅଛି। ତମର ଜନ୍ମ କୋଉ ଏଜରେ, କୋଉ ମସିହାରେ? 2009। ମୋ ଜନ୍ମଟା ହେଲା 2000। ମୁଁ ତୁମଠାରୁ 9-10 ବର୍ଷ ବଡ଼। ତମକୁ ଯେତେବେଳେ 20 ବର୍ଷ ହେଇଯାଇଥିବ, ଧର ତୁମକୁ 30 ବର୍ଷ ହେଇଯାଇଥିବ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ 20 ବର୍ଷର ପିଲାଟେ ଆସିବ, ତମକୁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଥିବ? ଗୋଟେ 20 ବର୍ଷର ପିଲାଟେ ଆସିବ, ସେ ତମ ପାଖେ ପଢ଼ିବ ନା ମୋ ପାଖେ? କୋଉଠି ପଢ଼ିବାକୁ ତ ଭଲ ଲାଗିବ? କୋଉଠି? ନାହିଁ, ତମ ପାଖେ ପଢ଼ିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ। କାହିଁକି? ଏଇଟା ଏଜ୍ର ତାରତମ୍ୟ ଅଛି। ମୁଁ ତୁମଠୁ 10 ବର୍ଷ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ, ସାଙ୍ଗ ଭଳିଆ। ଅଇକା ମୋତେ ଅଇକା ହେଇଥାନ୍ତା 55 ବର୍ଷ, ମୁଁ ତୁମ ସାଙ୍ଗ ଭଳିଆ ମିଶିଥାନ୍ତି ନା ତୁମେ ମୋ ପାଖକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବ? ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ଆ ପର ଜେନେରେସନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ, ତୁମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଭଳିଆ ମିଶିପାରିବ ନା ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଭଳିଆ ମିଶିପାରିବି? ମିଶିପାରିବ। ତମେ ମିଶିପାରିବ, ସେ ତମ ପାଖେ ପଢ଼ିବ, ଆମ ପାଖେ ପଢ଼ିବ, ଏମିତି ଲେବୁଲରେ ଚାଲିଛି ହେଲା। ଅଇକା ଆମେ ଚାରିଆଡ଼େ ଯେଉଁ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଯିବା ଆମେ ଥିବୁ, ଏଇଠୁ ନୂଆ ବଜାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗି 9ଟା-10ଟା କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର, ଯେଉଁ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ତୁମେ ଯାଅ ଆମେ ଥିବୁ। କାହିଁକି? ଆମେ ୟଙ୍ଗ ଅଛୁ, ଛୁଆଙ୍କୁ ଚିକଣିଆ କଥା କହୁଛି, ଇଏ କହୁଛି, ସିଏ କହୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଟିକେ ଏଜ୍ ହେଇଯିବ, ଟିକେ ବୁଢ଼ା ହେଇଯିବ, ଚିଡ଼ଚିଡ଼ାପଣ ଆସିଯିବ, ସେତେବେଳେ ଭ୍ୟାଲୁ କମିଯିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ। ଆମ ପରେ ତମେ ମାନେ ଯେମିତି ଆମରି ଭଳିଆ ପଢ଼ି ହେଇଯାଉଥିବ, ଲୋକ ତମକୁ ଡାକିବେ, ଆମକୁ ଡାକିବେନି। ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଗଞ୍ଜିରେ ଲେଖା ହଉନି ଆପନା ଟାଇମ୍ ଆଏଗା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଦିନେ ଟାଇମ୍ ଆସିବ। ଆଜି ଧର ହୁଏତ ମୁଁ ଚାରିଆଡ଼େ ପଢ଼ିକି ଆଜି ମୁଁ ଚାରିଆଡ଼େ ଲୋକ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଇଏ କରିକି ଫେମସ୍ ହେଇଛି, ଅଳ୍ପ ଦିନ ମୋ ଫେମସ୍ଟା କଟିଯିବ, ତମ ଫେମସ୍ କଟିଯିବ, ତମ ଟାଇମ୍ ସବୁବେଳେ ତ ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଟାଇମ୍ ଥାଏ ଆଉ। ଦେଖ ଏଇ ଯାଏଁ ଥାଉ, ଏଇ 264 ପଢ଼ିବା ଆଉ। ହୋମୱାର୍କ ଲେଖିଥାଅ, ସେ ଯେଉଁ ଚନ୍ଦ୍ର ଭୂପତି କଥା ପଢ଼ିକି ଆସିଥିବ ହେଲା। ବନ୍ଦ କରିଦେଲ।